Oo. Ayan. Hangat ka man. Anak. Ay. Arbit ba yun? Morning. Good morning. Kita pada ada. Maksud kayo dito lang sitap yan ano bad. Mana man? Stop sa dalawang kasama. Marlo at Master Winful. Pagkikigiming muna. Shout out kay Master dyan. Nauna sa spot namin. First catch ni Master Paul. Nanay pangsudan. Kane. Okay. Terus udah? Master Marlo. Kuha Master Marlo yung kilo. Ikaduang berapa nga lagi. Snack na Master. Snack tayo. Snack. Bugaong ghost rem. Yang. Wow. Dungag kasudan ni la Master Marlo ron. Da. Okay. Bahin-bahin lang silang duha. Okay. Bugeang. First cut. Oh, kani strike Master. Tanaw, kurog-kurog misro. Kurog-kurog na oh. Bugaong kayo, klaro kayong bugaong. Oh, kurog Master no. Fiktif ya tong Ghost Rim Master no. Barato ra ni. Mura magtalakitog. Prengo kay pinaguyod sila ba? Oo. Oo. Bugaong. Oh, matagak. Ay, impas. Mata. Kakuha na yun si Master Marlo good size oh. Chicken snap. Chicken nugget. Okay. Okay, kay Master Renz Paul oh. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Ang ulam. Ha? Ana. Oh. Ayan. Hangat ka man. Anak. Ay. Arbit ba yun? Bigay natin ka Master Renz Paul oh. Ano? Kapring? Mamaw. Nabugirots. Kung kami ito. Kung nagkakuha na gusto. Ay mga mastlers. 2 hours casting ra. Uli na mi. Tulo. Master Renz Paul ug Master Marlo. Diri sa kuha na mong spot. Playa Bukana or kuan biaw. Kauras. Ibay kayo. Taligsik na. Kaya nangita na mo mga commander. Nangita mga commander, dalikyat ra. Karon rami nagbalik. Karon rami nakabalik og tapok fishing. Yes man. Tibay kay Master Marlo kay nanay pang prito nga bugao. Dagan kayo. Ano, magsabaw yung bugaong ani. Hindi ka pong kaikyas daw si Master Marlo. Ni dayo na gani sa tayong lugar, bugaong ka po. Right. Karon bugaong ya po. Dagu.